El acuerdo es imposible. Todos lo sabíamos y ahora van a culpar a Vladimir Putin de ser el villano, el que rechazó el plan de paz de Donald Trump. Pero hay un motivo, hay un por qué Vladimir Putin dice que firmar el acuerdo de paz con Ucrania es legalmente imposible en la actualidad. A diferencia de los europeos, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia en general, la mayoría de las personas que están o desconocen la situación entre Ucrania y Rusia, pero sobre todo la legalidad del gobierno de Ucrania, Moscú desearía firmar el acuerdo, eventualmente con algunos cambios. Los actuales líderes ucranianos perdieron toda la legitimidad, esa es la verdad. Por eso no pueden aceptar un acuerdo con ellos. Porque cuando cancelaron las elecciones, cuando no les entregó el gobierno Volodymyr Zelensky a la Rada Suprema Ucraniana, entonces ya no son líderes. El presidente Vladimir Putin se encontraba en una visita de Estado en Kirguistán y al finalizar esta visita dio una conferencia de prensa. Habló de los intereses de Kirguistán, habló de otros temas, pero sobre todo en esta conferencia le preguntaron qué es lo que va a pasar con Ucrania. Todos queremos saber su opinión, porque todos han hablado menos usted, su opinión como presidente de Rusia de esta situación, de este acuerdo. Y esto fue lo que dijo el presidente ruso, Vladimir Putin. Добрый вечер. Павел Зарубин, телеканал «Россия». Главная мировая тема всех последних дней – это мирный план Трампа. И у нас, конечно, очень много вопросов к вам. Вот насколько тот проект, который был опубликован изначально, неофициально, учитывает нашу позицию? Получили ли мы измененную уже версию документа после переговоров США и Украины? Когда, соответственно, начнутся российско-американские переговоры, которые, как мы слышим, по поводу этого документа не велись и не ведутся. Когда к вам приедет Стив Уитков? И вот что сейчас, теперь вы думаете о перспективах мирного урегулирования? Спасибо. Значит, по поводу проектов договора. Но проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно. В целом, я уже говорил много раз на этот счет, мы перед моим визитом в США, перед визитом на Аляску, обсуждали это с американскими переговорщиками. И после этого возник вот тот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов. И, как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились. После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. И они, я так понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на 4 составляющих отдельных. В целом, да, и нам это все было передано. В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Но было бы с моей стороны невежливо сейчас вот говорить о каких-то окончательных вариантах, но поскольку их нет. Но некоторые вещи, они носят принципиальный характер. И в целом мы видим, что американская сторона учитывает нашу, в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык, потому что одно дело, в общем, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, правда? Никогда не собирались, но если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет. Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко, когда публично, или жулика какие-то, что-то они за это хотят получить, публично своему населению, своим гражданам говорят, что вот Россия готовится к нападению на Европу, и нам нужно немедленно укреплять, значит,
свой оборонный потенциал. То ли они обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний, то ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики, социальной сферы. Но трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения это полная чушь, это ложь прямая. Но тем не менее, если это раскручено там в общественном сознании, если они напугали своих граждан, и те хотят услышать, что мы не собираемся, и у нас в планах нет, никаких агрессивных нет планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно. Может быть, в этом и есть смысл, имея в виду, если мы хотим все вместе поговорить и обсудить, и какие-то точки расставить в вопросах общеевропейской безопасности. Ну, наверное, да, мы и сами это когда-то предлагали. Если наши западные, назовем их опять, партнеры хотят этого теперь, ну, пожалуйста, мы готовы. Ну, мы же с вами понимаем, это надо сесть и серьезно обсуждать, каждое слово имеет значение. Или, например, в одном из документов упоминается о том, что мы должны решить вопрос стратегической стабильности вместе с нашими американскими партнерами. Ну, ради бога, разве мы против? Мы же это самое и предлагали. Еще предлагали администрации Обамы по некоторым вопросам договариваться. Услышали «да-да», а потом совсем за месяц до ухода администрации Обамы из Белого дома, ну все застряло. Теперь у нас заканчивается другой договор на СНВ-3. В феврале заканчивается. Но не хотят ничего делать, не надо. Но из этих бумаг мы увидели, что в целом есть желание вернуться к этим вопросам. Ну, это же каждый из этих вопросов, это отдельное направление, очень серьезное. Мы, безусловно, готовы к этому серьезному обсуждению. И на следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву. У украинской верхушки. Но, во всяком случае, и то, и другое воровство. Мы так и относимся и готовим ответные меры. Но какие это правительство позднее обнародует, если это произойдет? Ese es parte del discurso del presidente Vladimir Putin, sobre todo porque lo deja muy en claro. Es la primera vez que el mandatario habla acerca de la situación con Ucrania y de cómo los dirigentes cometieron un error estratégico fundamental al tener miedo de celebrar elecciones, porque perdió su estatus legítimo Volodymyr Zelensky como presidente de este país. Debían haberse celebrado las elecciones en el 2024, pero por este miedo, Zelensky sabía que iba a perder. Alegó la ley marcial como su justificación y por eso lo han considerado de Rusia, por parte de Rusia, porque eso es lo que dice la Constitución, un líder ilegítimo desde entonces. Por eso, si bien Rusia tiene la intención de hacer un acuerdo de paz, no puede firmar ningún acuerdo con Zelensky. Ninguno. No importa lo que digan, no importa lo que intenten, porque por supuesto que sería completamente ilegal. Entonces, esa es la parte bonita de la historia, el realmente saber su historia, que es lo que le pasa a los ucranianos, le pasa a todos los países occidentales, que desconocen la realidad de cómo Ucrania les vio la cara, pero no lo quieren reconocer. Por el otro lado, hablando de esta situación que se vivió anoche estábamos viendo un tiroteo. En Estados Unidos se llevó a cabo un intento de atentado, un acto terrorista, así lo califica el FBI, después de que un inmigrante afgano, de hecho, había solicitado asilo en Estados Unidos. Iba literalmente caminando en la calle, levantó el brazo y ¡pum!, le disparó a un miembro de la Guardia Nacional Estatal y a otro que se encontraban, eran compañeros, intentó detenerlo y ¡pum!, también le dispararon. Afortunadamente lo lograron detener y era un inmigrante afgano de 29 años. Llegó desde el 2021, desde septiembre del 2021,
bajo la administración de Biden. Entonces, ahora de allí se están agarrando. Resulta que la administración de Donald Trump suspendió el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos después de que ocurriera esta situación, este tiroteo a la Guardia Nacional en Washington. Sobre todo porque esta decisión se produce después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijera que el sospechoso, el ciudadano afgano, fue uno de los muchos inmigrantes no investigados que ingresaron en libertad condicional masiva a los Estados Unidos en el marco de la operación Aliados Bienvenidos, que empezó el 8 de septiembre del 2021 bajo la administración de Biden. De hecho, varios medios de comunicación informaron que el sospechoso que hirió a estos dos guardias en este ataque tipo emboscada llevaría por nombre Ramanullah Lakhanwal. Él ingresaría a Estados Unidos precisamente en el 2021 y recibió asilo a principios de este año. Entonces, el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos anunciaba que habían dejado de procesar todas las solicitudes de inmigrantes relacionadas con ciudadanos afganos por tiempo indefinido. Esperan una mayor supervisión de todos los protocolos de seguridad de verificación, qué es lo que van a poder hacer o no a partir de ahora con los solicitantes de asilo de Afganistán. El presidente Donald Trump dijo que el sospechoso fue trasladado en avión bajo el mando de su predecesor Joe Biden, cuya operación Aliados Bienvenidos facilitó la evacuación urgente de afganos tras la toma del país por los talibanes en agosto del 2021. Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que haya entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el gobierno de Biden. Debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestra nación. Al mismo tiempo, decía el Departamento de Seguridad Nacional que hay alrededor de 90,000 afganos que entraron a Estados Unidos bajo esta ley de autorización de salida y se les permitió permanecer en Estados Unidos. Una auditoría gubernamental realizada en junio del 2025 revelaba que 55 de los evacuados ya figuraban en la lista de vigilancia terrorista al llegar o que fueron añadidos posteriormente. Los talibanes recuperaron Kabul durante la última etapa de la retirada estadounidense, poniendo fin a 20 años de ocupación occidental en Afganistán. Trump calificó la caótica salida como una humillación y acusaba a Biden de dañar la reputación de los Estados Unidos. Al final, fracasos tras fracasos es lo que estamos viendo tanto de la administración de Donald Trump como, en su momento, también la de Biden, porque él también tiene su culpa. Su parte de la culpa. Es el primer ataque. Todo puede pasar. Recordemos que al final estamos hablando de un extremo a otro. ¿Quién ganará? ¿Donald Trump o los refugiados? Porque recordemos que en la Unión Europea prácticamente ya fueron derrotados. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.